हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। समस्त को मो तरफ शुभ सकाळ। आज गोटे वीडियो बनवार गोटे खास रीजन अच्छी, कहूँ आपण मन रुहतु। तो फ्रेंड्स, कौन प्रॉब्लम है के जानी मो चैनल रे मु जानी पारुनी। माने मोर तो सब्सक्राइबर बहुत कम अच्छा, तो सब्सक्राइबर बहुत कम अच्छा, तथापि जितकी माने सब्सक्राइबर हिसाब से जितकी मोर व्यू आसबार कथा से हिसाब रे मु कहूनी मोर बेसी व्यू आसवा कथा, तो सेटा ठीक आसुथला। किंतु कौन प्रॉब्लम है मुझे जानी पारनी। एक्चुअली ना मोर टेक्निकल आइडिया किसी भी नहीं ये सब मैटर रे। मते भल लगे बोली मु वीडियो बनाऊची। मोर एटा गोटे माने एटा गोटे हॉबी मोर। कौन है के जानी मोर माने बिल्कुल भी व्यूज आसुनी आ मते सेति किछि भी भल लागुनी। मूड ऑफ भी रहउची। मोबाइल रे मोर मेमोरी सब बेले फुल होकर रोची। मु डिलीट करुँची किसी किसी से मोबाइल रो देखिकिना केमती कौन डाटा क्लियर करती कहीकिना, किंतु किछिटा करि पारुची, सब मु करि पारुनी। आउ सेटा तो गोटे प्रॉब्लम। मोबाइल रे मोर रहउची पूरा मोर भरी जाउची, मोर पूरा जीबी जीबी भरी जाउची। तो पुणी मु तो किछि किछि जीबी कट करिकिना पुणी करूची। आपण मन को आगरु कहितली बहुत सारा, आपण मन को आगरु कहितली बहुत सारा आमर ब्लॉग अच्छी, वीडियोज अच्छी, रेसिपीज अच्छी सबू। तो से सब धीरे धीरे मुझे स्टार्ट करी माने सॉरी शेयर करी छाड़ी यूट्यूब रे, जेहेतु आगु सब बन रखी गोटे कथा कहली ना कि गोटे तो कौन टेक्निकल आइडिया यूज करना यूट्यूब को केमती ग्रो करते, तो सब किसी विषय मोर किसी भी नॉलेज नहीं। अलग चैनल माने मुझे एते भी देखुनी, देखिले भी मुझे देखा टाइम दे पारुनी। आउ कौन कहबी कहूँ मु भूली जाऊँगी। तो हाँ, जहाँ जहाँ वीडियो सब अच्छी मु सब सेटा शेयर करदेवी। भावुची वीडियो मु बनैबिनी, भावुची मते सेमती लागुची किसी गोटे वीडियो बनैबिनी। तो आज वीडियो देखिकिना आपण मैंने प्लीज मते गोटे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। आउ देखी मु गारंटी दौनी, किंतु जितकी वीडियो अच्छी सब छाड़देवी। भावुची जे मु आउ वीडियो बनैबिनी। ठीक अच्छे फ्रेंड, ताहले रहूची। यदि आपण मानको वीडियो भल लगी ताहले प्लीज लाइक गोटे करदेवे, कमेंट निहाती करेंगे, कमेंट निहाती करेंगे। आ गोटे कथा, मु भी अन्य मान चैनल को देखी पारुनी, तो सेमाने भी देखी मो चैनल को देखिले भी कमेंट करनथिबे, जेते मु करि पारुनी, टिके टाइम दे पारुनी, बहुत बिजी रही जाउची। मु बिजी टाइम भितर टिके बाहर करिकी, जेते मते एटा भल लागुची यूट्यूब टा टिके, तो किछि टाइम एटा को मु दउची, किछि टाइम, बहुत अल्प टाइम। आउ राति रे मुझे एडिटिंग करे, ना ऑफ टाइम रे एडिटिंग करे। सब काम सरला पर मुझे एडिटिंग करे। एडिटिंग बिल्कुल भी करि पारुनी, माने जेते काम थी बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग करे, पूरा काबू काम सरला पर मुझे एडिटिंग करे। तो ठीक अच्छे फ्रेंड, देखुची मु भावुची एटा मो लास्ट वीडियो बनाऊची। आगु जहाँ थिला सब सेटा छाड़ी शेयर करी। ठीक अच्छे, ताहले रहूची फ्रेंड, बाय बाय। एक्चुअली फ्रेंड सॉरी, मुझे एप्रिल फुल बनाऊली। प्लीज माइंड करेंगे। माइंड कौन करेंगे, एप्रिल फुल तो गोटे आम समस्त समस्ते मानुना आमे। तो माने काली एक्चुअली 2 तारीख जो आज कहूँ, 2 तारीख मोर 1 तारीख ना राति में शोली, मैंने जस्ट शोवा को जाइली 12 पाखापाखि 11:30 उपरे होता। तो मत ये कंटेंटा मोर माइंड को आसला, किंतु जो हिसाब रे मैं एक्सप्रेस करने को चाहती सेटा मु करि पारलेनी कैमरा सामने। तथापि एटा मैं एक्चुअली आपण मन को एप्रिल फुल बनाउथली, तो सेमती किसी नहीं। एक्चुअली मु जो कथा कहली व्यूज आसुनी, व्यूज कमी जाए, सत कथा फ्रेंड। आउ एते क्रिएटर हेलेनी यूट्यूब रे, माने यूट्यूब भी कौन करिवो कहतु। आग जार भी वीडियो जे बनाउथिले, चैनल करुथिले, तांको चैनल बहुत जल्दी ग्रो करि जाउथला, बहुत माने सेरा पहुँची जाउथला। आउ गोटे गोटे कथा मु बुझी पारेनी कौन पाई, जे से जनकर वीडियो मते भल लगे, किंतु तांकर व्यूज कहीं एते जाएनी। आउ गोटे गोटे चैनल, नॉर्मल चैनल भी एते जल्दी ग्रो केमती करि जाए, तार कौन रीजन अच्छी मुझे जानी भल से।
ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗେ ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇଲା ତ ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି, ମୋର ହୁଏତ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାଟା, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଗଲାଣି। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତ ସେଇଟା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ନହେଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ହେବ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ତକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଆସିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବିଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ମୋ ଉପରେ। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାନେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ କରିବାର, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଗ ତ ମେନ୍ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପରମିସନ୍ ଦରକାର ନା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ ସେ ସେଟା ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାରଣ ନ ଆସେ ଆଉ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଶା ରଖିନି। ଫଳକୁ କର୍ମ କରିଚାଲ, ପଛେ ଫଳ ମିଳିବାର ଥିଲେ ମିଳି ହିଁ ଯିବ। ଯଦି ମିଳିବାର ନଥିବ, ଯେତେ ତମେ କର୍ମ କଲେ ବି ସେଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୋ ଟାଇମ୍ରୁ, ମୋର ବିଜି ଲାଇଫ୍ରୁ, ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୋର ମୂଳରୁ ମାନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯେତେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ନିଦ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିକି ହିଁ ଶୋଇବି। ଆଗ ତ ଏସବୁ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ମୋର ଝିଅ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ବିଜି ରହୁଥିଲି। ସେମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ପାଠ ଚିନ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ଉଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ବେଶୀ ନାହିଁ 1.5 ବର୍ଷ ବାଇକି କରିଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଥିଲି, ମାନେ ବହୁତ ବିଜି ମୁଁ ରହେ। ଖରାବେଳେ ସେ ଘଣ୍ଟେ ହିଁ ରେଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଏ, ରେଷ୍ଟ ନିଏ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ। ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ଛୁଆ ବେଚ୍ ବାଇ ବେଚ୍ ଛୁଆକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଏ, ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ଏମିତିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ରହେ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ନଥିଲି। ଝିଅ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରି ନଥିଲି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜି ରହୁଛି, ଏତେ ମାନେ ମୋତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁନି। ତ ଯେତିକି ବି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଜିନିଷଟା। ତ ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ କହିବି, ମା ମୋତେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ମା କହିବ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିକି ଯାଉଛି। ମା କହିବ ଟିଭି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତୋର ଟାୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ କମିଯିବ? ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶୋଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରିବି, ମୋର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ ତାଙ୍କର କିଛି ହୋମୱାର୍କ କି କ'ଣ ଖାତା ମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିବି, ଦେଖିବି କ'ଣ କାମ ଥିବ, କାଲି କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆର କପି ରଖିଥିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ 11 ବଜେ ଫ୍ରି ହୁଏ, 10:30, 10:45 ନହେଲେ 11। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଟିଭି ଦେଖିକି ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବନାଉଥିଲି ମୁଁ। ମୋତେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବନାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଛୁଆଦିନ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବେ ବି ମୁଁ ବନେଇ ଦିଏ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣ ଜଣକୁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ବି ମୁଁ ଛୁଆ ହେଇଯାଏ, ମୋ ପୁତୁରା, ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ବାପାଙ୍କୁ ବି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବନେଇ ଦେଉ। ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ, ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା। ଆଉ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଉନି। ଏମିତି ହେଇକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏପ୍ରିଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେଲି। ଏବେ ମୋର କାମ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।